ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, जीवनर एही दौड़रे सबुठारु बड़ भूल धारणा हेउछि जे जेकोनसी भावरे आमको सदा सर्वदा आगकु बढ़िबाकु पड़िबो, किंतु सत्य एया जे बेले बेले अटकिबा, शांति रे निश्वास मारिबा एवं निजको सांत्वना देबा ही हेउछि सबुठारु बुद्धिमान कार्य। तेणु जो माने निज प्रति सच्चोट हेबा शिखि जानती से माने विलंब रे हेउना काहेकि सठिक स्थान रे पहुंची पारंती। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउछि 4 फेब्रुआरी 2026 बुधवार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आजिर राहु काल मध्याह्न 12:15 रु 12:50 पर्यंत रहिबो। तेणु एही समय मध्य आपण कोनोसी शुभ वा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सही परि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय सकाळ 10:45 रु मध्याह्न 12:10 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज सिंह राशि रे एवं सूर्य मकर राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई अनेक सफलतार नूतन सुजोग आनी देबो। आपणक गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक समय मध्य समाप्त हेबो। आपणक भितरे आश्वस्ति एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। ता सहित आज दिनटी भविष्यत योजना प्रस्तुत करिबा पई मध्य एक भल समय हेबो। जदिओ दिनर आरंभ रे किछि छोट मोट असुविधा देखा देई पारे, तथापि आपण भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। बंधु एवं विश्वस्त लोकंक परामर्श रे आपण से गुड़िकु सहजरे समाधान मध्य करि पारिबे। विशेष भाव रे आज कोनोसी जणे अभिज्ञ व्यक्तिंक कथा कष्टकर समय रे मार्गदर्शन भाव रे कार्य करिवो। विशेष भाव रे आज आपणकर जीवन शैली, योगायोग शैली एवं चिंताधारा लोकंकु प्रभावित करिवो। एबे आसंतु जानिबा आज दिनटी आपणक पई चाकरी, कैरियर, व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि किपरि रहिबो। तेबे कार्यक्षेत्र पई आज दिनटी एक बहुत शक्तिशाली दिन हेबो। व्यवसाय एवं शिल्प सहित जड़ित लोकंक पई दिनटी विशेष शुभ रहिबो। आपण निज काम संबंधी किछि नूतन सूचना पाइबे, जहाँ आपणक प्रगति पई पथ गुड़िकु प्रशस्त करिवो। एहा सहित आज आपण निजर अभिज्ञतार पूर्ण लाभ उठाइबे एवं आपण निज काम गुड़िकु अति सुरुखुरु भाव रे मध्य समाप्त करि पारिबे। आउ मध्य चाकरी करतुवा लोकंक पई आज उन्नतिर संभावना रहिछि। आपणक उच्च पदस्थ अधिकारी ठारू सहयोग एवं समर्थन मिलिबो। कोनोसी एक नूतन चाकरीर प्रस्ताव मध्य आसी पारे किंबा दरमा वृद्धिर सूचना मिली पारे। एहा छड़ा आज आपण संपूर्ण सच्चोटता एवं बुझामणा सहित निजर समस्त दायित्व गुड़िकु निर्वाह करिवे एवं आपण निजर लक्ष्य हासिल पई जो कठिन परिश्रम करिसंती ताहा आज सकारात्मक फलाफल आनी देबो। व्यवसाय रे मध्य आज नूतन सफलतार संभावना रहिछि। कोनोसी एक नूतन प्रकल्पर योजना करा जाई पारे। एहा सहित आज किछि नूतन प्रयुक्ति विद्या एवं नूतन दक्षता आपणक व्यवसाय को उन्नत करिवो एवं उत्पादकता को मध्य वृद्धि करिवो। सही परि आज छात्र छात्री एवं युवक मानक पई मध्य एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन हेबो। किंतु आज से माने निज पाठ पढ़ा एवं कैरियर रे आलस्य वंतु नाही, कारण आजिर कठिन परिश्रम निश्चित भाव रे आगामी दिन रे भल फलाफल देबो। एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आज हठात किछि आर्थिक लाभ हेबार बहुत संभावना देखा जाउछि। आपणक पई आयर कोनोसी एक नूतन उत्सव मध्य देखा देबो। अटकी रहितिबा पांठी किंबा ऋण टंका फेरी पाइबार संभावना रहिछि। स्थायी संपत्ति हासिल करिबार मध्य संभावना देखा जाउछि। ता छडा नूतन जान किंबा नूतन घर किनिबार आपणकर स्वप्न मध्य आज पूर्ण होई पारे। तथापि आज जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण आर्थिक निवेश करने पूर्वर अभिज्ञ एवं वयस्क लोकंकर परामर्श निहाती भाव रे नियंतु, जहा फल रे निश्चित भाव रे सफलता पाइबे। एहा सहित आज आर्थिक मामला गुड़िक संतुलन एवं विचक्षणता बजाय रखिबा द्वारा आपनकु गुरुत्वपूर्ण लाभ मध्य मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपनकर स्वास्थ्य विषय रे। तेबे आज आपनकु निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबाकु पड़िबो। तेणु निजर खाद्यपेय प्रति असावधान होइबु नाही। आज आपनक शरीर शक्तिशाली रहिबो, तथापि आपण निज स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु। आपणकर दैनंदिन दिनचर्या को संगठित करंतु, जहा फल रे आपणकर मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बजाय रहिबो।
ଏହା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଅଧିକ ଉର୍ଜାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜି ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ପାରେ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ଆଗମନ ଘରେ ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଏକ ଦିନ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଭଲ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦୁବ, ସୁଗନ୍ଧିତ ମାଳା ଏବଂ ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତये ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗଣେଶ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।